Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Greetings of goodness. The Honorable of the Chairman of the MPR, DPR, MA, and the leaders of state institutions, the Honorable, the coordinating ministers, the Minister of the Indonesia Maju Cabinet, the Honorable, the Chairman of the KPK, and the leaders of the Commissioners KPK, the Honorable, the Chairman and members of the KPK Supervisor Board, the Honorable, the Governors, Regents, and the Mayors who are present, the Honorable, anti-corruption activists and fighters, distinguished guests. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Development an anti-corruption culture and fostering a sense of shame in enjoying the process of corruption is an important upstream in preventing criminal acts of corruption. Anti-corruption education must be expanded to produce a future generation that anti-corruption. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. But building a system that closes the opportunity for corruption is also the main key. All government institutions must continue to increase transparency, increase accountability, simplify work processes and service processes to the public to minimizing opportunity for corruption, while improving the quality of service to the public. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama
pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. The government efforts to carry out reforms in the licensing sector and public service sector are important efforts to minimize the opportunity for corruption sector that are directly related to the interests of the people. Many sectors that influence the ecosystem, especially for MSMEs, are the government's main concern. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. The government is trying hard to carry out large-scale structural reforms, overlapping regulation and complicated procedures will continue to reduce mechanism, and we simply the complicated bureaucratic procedures which are then be supported by the use of digital technology such as e-budgeting, e-procurement, e-audit, and others application. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. KPK Chairman, ladies and gentlemen, the system improvement that we are currently undertaking certainly requires the support of effective supervision, but those carried out by internal supervisors in government institutions, external supervision involving several institutions outside the government, and also by inviting public participants to supervise the work of government officials. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. The professionalism of law enforcement official has a very central position in law enforcement and prevention, but the orientation and mindset in supervision and law enforcement must be directed at improving governance and preventing corruptions. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Of law enforcement is not measured by how many cases are found, but how to prevent corruption in a sustainable manner so that criminal acts of corruption do not happen again.
pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Effort to eradicate corruption requires extraordinary persistence, and consistency requires extraordinary orchestration of togetherness to prevent it. Requires innovation and systematic work to close the opportunity for corruption to occur, and required fair and consistent action to prosecute perpetrators of corruption. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. I hope that with a systematic step that are systemic from upstream to downstream, we can be more effective in eradicating corruption, more effective in eradicating poverty and reducing unemployment, and making Indonesia the advanced country that we aspire to be. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Even talks, the electricity at the KPK went out, but eradication of corruption must not be went out. I close, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.